tini je nini nokbai hina khana goi sung oro phai sokai mani ke obon bagoi nini bumung aro nini nokbai maro kesuno sai khana de bobhai ke rok bai kha nokso mane budbar din bayo emne osmoi nogaro phai jakle men wani thong daiba bai thanga ple ke nokbai mani poriyo ke boro phai rok doi nai phekya nokbai men pore to phai na phekya ang jano khang kai to phai na phekya so phai na phekya mele ta utotoi rok akai songkot rok bok phai na phekya কোনো সরকার না হইতে বা ব্লক হইতে বা এসডিএম না হইতে কাই রক ফাই রক দই নাই ফিজাকা এসডিএম নি হতে গেলে ফাইয়াকো ব্লক না হইতে রকে ফাফিকা নং মানে বংনো খবর রজকবে খবর রজা আই ফুং তাকবো ফাই সপায়া গেছ গাইতনে আরো যে নিনি নং যে ফাই তাঙ্গই যে রকে মানে অবখে ব পাতিনি বড় ফাই তাই রক মুঠা পাতিনি বড় বড় মুঠা বড় বড়নি বড় ফাই যাও রতে নং সাইদি মান দুমাসরানি ini je SK para nini oboke bo constitution under kalai bo bidan sabha under kalai 48 koram thro oron kono MLA rok ba oron MDC rok thai nanai phekya nai thai nang sasaka bongno bothay ko angge sinani obrong ni saka apun takbo kono phaioi serai nai phekya kai tabo tini je phai tangai rok phekya no muthani bor rok phai ngai nang tini je muthani bor rok phai tangai rok phai mani nang nini bakha go bo bahai matong kha bakha ne tongthongma matong kha kaun bai nang baskang rok nang ta sana musung non tini noktai rok nai o muthani bor dong no bong bagai mana ang khub hambai no robo nin bungai tang kha sinjama obo bo edisini area khobja bidan sobang ka obo 48 ni khobja no hambai koktung sungnai no tunai chung I 48 kromsra bidan sabha area go SK para bisini andaro kaisa nukhungni nok thangnai 3-4 दिन आगे जे नबार फायै nok बायजांमानि ओ बायजांमाना तुयै तुनै जिनि 48 kromsrani sikla dol तथा YTF नि चाइटक मंगबाय ताबक ओ nok बायनायनि जागा फायै nok ताङै सुबासु खाय दङ तो अबनो नाहारमं आगामी दिनो महाराष्ट्रनि जे तुइदुमालबाय जिनि sikla rok सेंक्राक बक आगामी दिनो जिनि जे त्रिपुरा सारक शुद्ध नक बायमेनिया आगामी दिनो जे चिनि जे बिरमान केवबा कुलुं कासा अंगै तंहा केवबा थुइ खां अंखाय सुबासु हायै रना बागै चिनि YTF रक ताक रेडी दंगो तो आगामी दिनो बो चिनि जे नांकुक मानि चिनि जे बरक रक ताकबो पिसिं बासां तंगै ताक विशेष खायै गरम फाय दंगो तुइ रं मानथगिया लामा हामिया स्कुल गामखाय चलिया अब विगत 70 বছর 75 বছর आगे जे सरकारक परिचालना खाय थांका जे पार्टी रक जे राजनैतिक दल परिचालना थांका ताकबो बिसिं बासांनि चिनि बरकनि जे तंथाय जे नक हुक लामा कलमा निनि तय मानथगिया ताकबो अ जागानो तंखो तो आगामी दिनो चिनि महाराष्ट्रनि तुइदुलांबाय जों चाइटय दंगो दिनै शुद्ध नकटाङै जुबामानिया चिनि जे नांमानि चिनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट चिनि जे परमानेंट सल्यूशन लागे जों आगामी दिनो चिनि जे चौबा चिनि आंदोलन जों जारी दंनाय तो जत सिक्ला सेंकारक तुनि 48 करमसा आन्दार जों जत पार्टी त्रिपुरा मथाबाय जत बाक्साखाय थानसाखाय जों इनो तुनै ए जे नक बायमानि तुयै नक बनो सुबासु रगै ताव नक तांलाय दङ ताव सिक्लारक इनो तुनै मानजाका चिनि सिक्ला दलनि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जे सेंट्रल GS रक YTF नि आरो जत आदं YTF जत फाय मानजागै ताकबार फाय दङ सुबासु रना बागै जत ताव इनोजों सामुंख्लाय दङ नों जे फटे कलमसर जे ब्लक प्रेसिडेंट अंगै नों अ नक खामजाकनायनि
nok hamjanai nung tamo kok sana musuk অবনো আং সানা মুসুগো খুব দুঃখের পরিতাপনি ব্যাপার যে আগামী দিনও जों चिनि जे 48 करमसरा ब्लक कमिटी हईते जों जायतंनाय जों सरकारि हईते एडिसि ता सीमित क्षमतानि बिसिङाव फायमानि बिसिंतै जे साहाय्य जों जे ताबो चाइतै दङ बेहायके जों बुंनो सरकारि भाबे किछुता बनो हात बारि रमान साहाय्य दिके जों विभिन्न दप्तराव थाङै बिनि तामा अबनि बागै सुजुग सुबिदा दं बिनि जे आमाहायके क्षय क्षति अंमानि बिनि दाबि दावानतै जों जायतंनाय आगामी दिनाव विभिन्न अफिस बा दप्तराव थाङै जों कक्सानाय चेष्टा खालामनाय तनि सकजरा तले बनो तामा सुबा मुंग रग याफार जाखाना तनि तुइजरा तै ताबक जरा तै चिनि वाइटिएफ पकयते अनेके माइरं रग सुबाफायका सुबा सरफायका मै रग रफायका थग रग चाजांनाय जे बिनि जे नखुं जे मानै नाङै तंमानि जे नांमानि मानै जे बिनि जे चाजांनाय बिनि जे तंथायनि बागै जे बनो जे नकटांनानै बिसिंतै ताबो सुबासुरय दङ तो आगामी दिनावबो माहाय जारि तंनाय ताबो नकटांमानि बिसिंतै आगामी दिनाव बिनि जे साहाय्य जतटुकु फारि चिनि सीमित क्षमतानि बिसिङाव जायतै दङ बनरमा बागायছে ब कनस्टिट्युए खबजागबो चिनि 48 48 करमसरा विधानसभा एसकेपारा गाव सभा मोनो आरडी ब्लक नि अंदर खबजागो एडिसि एरिया अंके बकनि अंदर खबजागो एडिसि एरिया अंके नि देमसरा कचुसरा एरिया खबजागो सब जुनाल हिंके नि मोनो अंदर तो जुनाल अंगा चिनि दलाई आमबासा खबजागो